ଟିକେ ପଛକୁ କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଟ୍ଟ ବି ଆସିବ ନା ଯିବେ समस्ते गाइबे ओम गौ माता जय गौ माता ओम गौ माता जय गौ माता ओम गौ माता जय गौ माता एटा तमरो स्टार्ट गुरुजी ओम गौ माता जय गौ माता 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 गौ माता माता ओम गौ माता जय गौ माता ओम गौ माता जय गौ माता गौ माँ की जय जय 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 नंदी की जय जय नंदी की जय जय नंदी की जय जय नंदी की जय जय गौ माँ की जय जय नंदी की जय जय गौ माँ की जय जय नंदी की जय जय पार्वती पति शिव जी 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 की जय जय गौ माँ की जय जय नंदी की जय जय गौ माँ की जय जय नंदी की जय जय गौ माँ की जय जय नंदी की जय जय गौ माँ की जय जय नंदी की जय जय पार्वती पति शिव जी की जय जय पार्वती
पार्वती शिव जी की जय जय। शिव जी की जय जय, शिव जी की जय जय, शिव जी की जय जय, शिव जी की जय जय। गौ माँ की जय जय, गौ माँ की जय जय, गौ माँ की जय जय, गौ माँ की जय जय। गौ माँ की जय जय, नंदी की जय जय, गौ माँ की जय जय, नंदी की जय जय। गौ माँ की जय जय, नंदी की जय जय, गौ माँ की जय जय, नंदी की जय जय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तजेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ मा सरस्वत्यै नमः। परम पावन गौभूमि यह गाँव समस्त ज्ञानी मुनि मंडल उपस्थित सज्जन मंडल एवं ये देवभूमि समस्त देवी देवता वास्तदेवी देवता यही गाँव ग्राम देवी माता ग्राम रक्षक भैरवादी समस्त ग्राम रक्षक समस्त चरण रे कोटि कोटि प्रणाम विषय वस्तु आरंभ कर सारा भारत वर्ष बुली साइला ओडिशा भितरे भी भाया सुंदर गाँटे अच्छी एवं केते सुंदर गोमाता गोवंश अच्छा जाणी बहुत आनंद लगला। जो भी गोमाता था सी साक्षात तीर्थभूमि एवं यत्र रमन्ते गावः तत्र रमन्ते देवता जो गोमाता था देवी देवता मानकर वासस्थान हुए जो भी गाई कथा से देवी देवता माने भ्रमण करती नहीं रहती नहीं कहीं देवी देवता मानकर गोटे मात्र भोजन से यज्ञात्वन्ति भूतानि पर्जन्यान्न संभवम् अर्थात देवी देवता मानक भोग लगे खाई पारते से केवल खाइबार रास्ता हूँ यज्ञात्वन्ति भूतानि यज्ञ द्वारा बिना यज्ञ में देवी देवता माने दुर्बल शक्तिहीन मु कौटी मुदर्शन श्री कृष्ण भगवान गीतार ये कथाटी ते देवा लभयंतु वा तमें देवी देवता मानक यज्ञ द्वारा यज्ञासंतु
मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषि यज्ञ द्वारा यदि भगवान को देवे भगवान वरिष्ठ होती शक्तिशाली होती एवं मनुष्य मानकर समस्त अभिष्ट इच्छा सिद्धि हुए पूर्ति एवं ये यज्ञ को विनाश करने पाई चारि युगरे सत्य तृतीया कଳି युग पर्यंत समस्त राक्षस शक्ति दानव शक्ति मानकर गोटे चेष्टा जे यज्ञ केमिति न हो लोक मानंकु केमिति दुर्बल करा जिवो ना तांकर देवी देवता मानंकु दुर्बल करदेले मनुष्य माने आपे आपे दुर्बल हो जिवे सद्बुद्धि सज्ञान हब नाही कहिना घृतेन मेधा वर्धन्ते यदि कौन सी जगह मेधा अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि अच्छी ताहले विश्व ब्रह्मांड गोटे जगह अच्छी सेटा अच्छी देशी गाईर घी जर्सी हॉलस्टन फ्रिजियन घीरे नाई एवं जहा खाइले बा पान कले आमे लंबा आयु पर्यंत निरोग रहिबा रोग बाग हब नाही देवता माने भी से अमृत पान पाई केते युद्ध माने समुद्र मंथन हो गला देवता एवं दानव मानकर टिके अमृत पृथ्वी आमर पंचामृत गोटे अमृत ना पांचटा अमृत और पंचामृत कौन दुग्धम दधिम गौतम मधु शर्करा एवं ये पंचामृत जिते आप मंदिर को जाऊँ नना ब्राह्मण दी बुंदा दौर हाथ में आ कौन कौन अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम दीटा ड्रॉप रे अकाल मृत्युहरणम प्रथम कौन ना अकाल मृत्यु क्या हुए किए अकाल मरी जाए देखिए अनेक घर आम जाऊ वास्तु काम करुचे ना ज्योतिष काम वास्तु काम बहुत लोक मान घर जाऊ गोटे घर चारिटा विधवा शशुर बुढ़ा बोपा माँ बंची चारिटा पुओ मरी जाइए जवान अवस्था मरी जाइए गोटे पुओ कुआं डुबिकी मला गोटे पुओ गाड़ी एक्सीडेंट मरीगला गोटे पुओ घर ऊपर चढ़ी पड़ी मरीगला आउ गोटे मद पी पीकी मरीगला चारिटा विधवा गोटे अकाल मृत्युहरणम बहुत लोक प्रत्येक लोकों भितर गोटे चिंता जे मोर तो आज्ञा आम दुई आमर दुई टे जातक का सार देखीदे आम पुओ ठीक ठाक तो गोटे बोली पुओ समस्त चिंता एवं समस्ते भावती जे जातक जदि मो पुअर भल लिखाई भल हम किंतु मु बहुत गुड़े जातक देखी जो अकाल मृत्यु योग नहीं किंतु गाड़ी रे जदि अमृत न पड़ा अकाल मृत्यु आउ कहीं हुए देखिए जार घरे जार जातक पितृदोष लगी पितृदोष गोटे कौन पितृदोष क्या कहती आज्ञा आप एस्ट्रोलोजी ज्योतिष पढ़ेले आम मुंडर पार हो सरल सरल बतई दिंतु पितृदोषर प्रथम सिम्पटम है
ଯାହାର ଘରେ ପିପଳ ଗଛ, ଚଡି ଗଛ ବା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ବାହାରିଥିବ, ତଳେ ବାହାରୁ ଉପରେ ବାହାରୁ, ଭିତରେ ବାହାରୁ ବାହାରେ ବାହାରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ପିପଳ ଗଛ ଅଛି ଘର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ, ସେଠି ପିତୃଦୋଷ ଅଛି। ବରଗଛ ପିତୃଦୋଷ, ତାମାନେ କଣ କରିବେ? ତାକୁ ଉପାଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗିଦେବେ ନାଇଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚାରିଟା ପାପ ଏମିତି ଅଟେ ଯାହା 4 ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟା କଲେ ମଧ୍ୟ ନମୁଚ୍ୟନ୍ତେ ପାପାନି ଚତୁର୍ଯୁଗାନି। 4ଟା ଯୁଗ ଯାଏ ଆପଣ ସବୁ ପୂଜା ପାଠ ଧର୍ମ କର୍ମ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସବୁ ପାପ, କିନ୍ତୁ 4ଟା ପାପର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ अस्वस्थ छेदी मातृपितृघाती। प्रथम कहला अस्वस्थ छेदी, जी अस्वस्थ गछ काटी दिए बा उपाड़ी की फिंगी दिए, ये पापर 4 युग तपस्या करके दान कले भी मुक्ति नहीं। द्वितीय कहला मातृपितृघाती, मां बापा को जी कष्ट दिए, मां बापा को नहीं वृद्धाश्रम रे छाड़ी दिए, मां बापा को खाइबा पीवा दिए नहीं, मां बापा ख्याल रखेनी, ध्यान रखेनी, मां बापा जहा सुख दुख रोग वैराग्य इत्यादि प्रति जार रुचि नहीं, इच्छा नहीं, भ्रूक्षेप नहीं। अस्वस्थ छेदी मातृपितृघाती पीतापहारी गोबीजहंता न मुच्यन्ते पापा चतुर्युगानि। ये 4टा पाप, 2टा पाप कहले और 2टा पाप कह दउछि कौन? तापहारी, भाईर जमी, भाईर जागा, भाईर घर माड़ी बसछि दौड़ी, जमी इआड़े 5 गुंठ सियाड़े 5 गुंठ फुटे नहीं गला, तेणु चाल हाईकोर्ट करवा। हाँ सी कौन कह मु बड़ सी सान, तेणु तार भाग मु माड़ी बसिकी खाइबी, मु चालाक, तेणु साइन फाइन करे आग होगल ना ठेपा मारे नहीं ता भाईर जगह नहीं गली। शास्त्र में कही 4टा पापर मुक्ति नहीं। आ गोटे कौन? गोबीजहंता। अब गो माने है गाई, जे गाई बिकी दिए, जे गाई कहब मु कौन बिकी सर, मु पूरा बाजार को लेकिन बदल आनिली, तम घरे क्षीर देलानी, तमें पार्लनी, तो बजार वाला जो बेछ माने अच्छे से धूप दीप दे पूजा करिए, ताकू नहीं कोटिकी जीवे कतलखाना, जो गाई को नृशंस भाव में हत्या कराए, बहुत कष्ट देकी हत्या कराए। आपण मैंने जानी थे न जानी थे, यूट्यूब रे यार बहुत गुड़े वीडियो मिल आग गाई को जिते बजार नि जाए, ओडिशार गोटे नियम अच्छी आप गाई ट्रक लोड करके नहीं पारे, तो बेंगल बॉर्डर, ओडिशा बेंगल बॉर्डर गाईर गोड़ कांटी लुहा कांटी मरा हो नाल चले चले कि ने भोकरे रखिए, खाइया देवे, पेटर जदि छुआ थी भर मेसीन पूरी से छुआ को बाहर करिए। नरम नरम चमड़ा, स्कफ लेदर, नरम मांस, से कोईत देश
से मिलेच्छ देश बहुत भल लगे खाइए गरम पानी पकईकि आखि दीटा ताड़ी बाहर करेंगे गाई बंची थो देखीदे नेट रे अवेलेबल अच्छी वीडियो पाइप पेट भितर गोटे मोटा पाइप पूरे गैस से फुली गाई तेरे भी गाई बंची तार पूरा चमड़ा बाहर बंची अवस्था मला चमड़ाटा टाण हो जाए मूल्य कमी जाए बेक को रेंतिकी काटिबे एमती काटिबे से कष्ट पाई छट छट मर एतक जाक जो दुख कष्ट यातना पाइला तार दोष तार जो अश्रु तार जो अभिशाप क्या पड़ो क्या पड़ो सर आउ जो मैंने निज घर गाई बिकी देखिए से जीवन में समस्त प्रकार असुविधा दुख दरिद्रता लक्षे कमैले भी पक्षे जीवन आ सबू घर द्वार जमीबाड़ी बिकिकी कलिंगा आमरी आउ कौन कौन अच्छे आपेलो बड़ बड़ नर्सिंग होम रे सब देके आसे एमितिया रोग हम सब घर द्वारा जमीबाड़ी स्वाहा अस्वस्थ छेदी मातृपितृघाती गोबीज हंका वृत्ततापहारी ये चारिटा पापर कारण पितृदोष वर्तमान पितृपक्ष चली पितृपक्षर गोटे सिम्पटम कौन कहली घरे पिपल गछ अस्वस्थ गछ जड़ी गछ बर गछ दुई कौन बुद्धिमान ध्यानी योगी ब्राह्मण को आणवे से घरे गत जानवे से प्रेत दोष किंवा पितृदोष थी तीन से घरे शाशु बहुकर पटवी नटवे बाप पुओ सहित स्नेह भद्र भक्तिपूर्ण कथबार्ता नथिबो बाप पुओ भितरे झगड़ा तो झगड़ा कोर्ट कचेरी माली मोकदमा पर्यंत जाती जानवे से घरे दोष अच्छी व्यवसाय करेंगे बड़ बड़ व्यवसाय पैसा कमे बहुत ऊपर को उठी बहुत धन थी हठात शून्य शून्य महाशून्य दांडर भिखारी बहुत बड़ बड़ लोक आज्ञा डूबी जाती ये जेतक पितृदोष आमे माने समस्ते म्लेच्छ व्यवहार करती मालिकार म्लेच्छ व्यवहार म्लेच्छ क्या कहती आमे म्लेच्छ माने गोटे जाति विशेष धर्म विशेष को बुझु किंतु म्लेच्छ साहित्य यदि पढ़िए धोती छाड़ुथुब लुंगी पिंधुथिब धोती कछा मारिबा छाड़दे ये लुंगी पिंधुथिब चिता छाड़ुथुब चैतन नथिब म्लेच्छ आम बड़ मैंने कले धोती पिंधानी आम छुआ मैंने आगामी पीढ़ी मैंने पिंधे कि सर से भी लुंगी पिंधे चुट्टी रखिए एटा तो दूर कथा तेणु आम जीवन में जहा किछि आचार व्यवहार संस्कार संस्कृति ये धीरे धीरे आम जीवन रू लोप पाई पाई पड़ाए आमे माने समस्ते म्लेच्छाचार करू म्लेच्छाचार कहीं करू पितृदोष अज्ञानता अज्ञानता कहीं आसला आमे सब करू गाई क्षीर घी ना ओम्फेड को बिकी दू
ଆଉ ଘରେ ଅମୁଲ ଆଣିକି ବନେଇବୁ କଟ୍ ଚା ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ବୈରାଗ ଆସେ। ଆମେ କହିବୁ ଆମେ ତ ଭଲ ଅଛୁ, ଆମର ତ ଦେହ ଠିକ ଅଛି, ଆମର ତ ଶରୀରରେ କିଛି ରୋଗ ବାଗ ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 2 ପେଗ୍ ମଦ ବଢିଆ ସେ ମାରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ହଜମ କରିଦଉଛୁ, 80 ବୋତଲ କାନ୍ଦେ କୁକୁଡ଼ା, ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ନାହିଁ 4-5 କୁକୁଡ଼ା ଏମିତି କହିଲୁ। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରୋଗୀ ଅଛୁ? ରୋଗୀ ଶାରୀରିକ ନହେଲେ ମାନସିକ। ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମାନସିକ ରୋଗରେ ଆମେ ଅଛୁ, ମେଣ୍ଟାଲ ଡିସଅର୍ଡର। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ? ଘରେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏନି, ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି ମୋ ପୁଅର ଚାକିରି ହବ ନା ନାହିଁ, ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ, କଣ ହେଲା ଝିଅ ବୟସ ହେଇଗଲେ ଗଡ଼ିଗଲାଣି ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି, ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଫସଲ ହେଇନି ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ, ଅମୁକ ରୋଗ ପରେ ମାଡ଼ି ବସିବ, ତାକୁ ସେ ରୋଗ ହେଇଗଲାଣି, କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହେଲାଣି, ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ୟାଙ୍କୁ ହେଲେ କେମିତି କରିବୁ, କୁଆଡେ ଦୌଡ଼ିବୁ, ଚିନ୍ତା ଖାଏ ବାହାରୁ ଭଲ ଅଛି ଭିତରୁ କୋଳଟା। କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ଉପାୟ କଣ? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ଗୋମାତା, ଦେଶୀ ଗାଈ। ଆଉ ଏଇ ଗାଁରେ ମୁଁ ଯେତେ ଗାଁ ବୁଲିକି ଆସିଲିଣି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭଞ୍ଜନଗର ସୋରଡ଼ା ସାଇଡ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇ ଗାଁରେ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଗୁଡେ ଗାଈ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋମାତା ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଢା ହେଇଗଲା ବିକି ଦିଅ, କ୍ଷୀର ଦଉନି ବିକି ଦିଅ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କାଲି ଘରେ ଅପାହିଜ ହେଇଗଲେ କିମ୍ବା ଅନପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲେ, କ୍ଷୀର ଦେଲେନି ବା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିଲେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ବିକି ଦିଆହେବ। ତ ଯାହାଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ, ଯିଏ ଧାନ ଚାଷ କରିକି ଗୋବର ସାର ଇତ୍ୟାଦି ଦେଲା, ଖାଇକି ଆପଣ ବଳ ପୁଷ୍ଟବାନ ହେଲେ, ବୁଢା ହେଲା ବିକିଲା। ସାର୍ ଦୋଷ ଲାଗିବ ନା ଲାଗିବନି? ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁଏଇଲା ପିଏଇଲା ସବୁ କିଛି ଦେଲା, ଆପଣ ତାକୁ ବିକିଦେଲେ, ତାର ଅଶ୍ରୁ ତାର ଅଭିଶାପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ପଡିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ କି? ଏତିକି ମାତ୍ର କଥା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବହୁତ ଗୁଡେ ଲୋକଙ୍କର ଜାତକରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବାପ ଅଜା ଅମଳରୁ ଜାତକ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ପ୍ରାୟ 40-45 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବାସ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଦେଖୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାତକରେ ହସ୍ତରେଖାରେ ବଡ ବଡ ରାଜଯୋଗ ଥାଏ। ବହୁତ ବଡ ବଡ ରାଜଯୋଗ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଗରିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ସମସ୍ୟା ଶାରୀରିକ ମାନସିକ, ମୁଁ ଦେଖିକି ବଡ ଚମତ୍କାର ହୁଏ ଯେ ହାତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ହାତରେ ଧନ ତ୍ରିକୋଣ ଅଛି, ହାତରେ ବିଷ୍ଣୁ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଜାତକରେ ପଞ୍ଚ ପୁରୁଷ ରାଜଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭିଖାରୀକୁ ସେଇ ଭିଖାରୀ, ଜୀବନଟା ସାରା କମେଇଲେ ଶେଷରେ ନାହିଁ, ଏକା କେହି ନାହିଁ, ଆଗରେ କେହି ନାହିଁ, ପଛରେ କେହି ନାହିଁ, ସର୍ବସ୍ୱାନ ନିଃସ୍ୱ। କାରଣ କଣ? ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମିଳିଛି। କାରଣ କଣ? ପାପ ଭୂମି ସେ ଭାରି, କ୍ଷୀणे ପୁଣ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକେ ବିଶନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟ ବଳ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା, ଜାତକରେ ଯେତେ ରାଜଯୋଗ ଥିଲେ ବି ସେ
ନର୍କ ଭଳିଆ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୀବନରେ ପାଇ ଚାଲିଥାଏ। ଶକ୍ତି ଅଛି, ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଢାପା ଆସିବ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବ, ସେ ସମୟରେ ଭାବନ୍ତୁ ନାକରେ ପାଇପ୍, ମୁହଁରେ ପାଇପ୍, ତଳେ ପାଇପ୍, ଉପରେ ପାଇପ୍, ହସ୍ପିଟାଲ, ଡକ୍ଟର, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମରି ପାରୁନି କି ବଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଡକ୍ଟର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମରିବ ମରିବ, 6 ମାସ ହେଲା ଖଟରେ ପଡିଛି। ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ନନାକୁ ଡାକିକି କହିଲା ପଞ୍ଚଦାନ ଗୋଟେ କରେଇଦେ, ଗୋଦାନ, ଭୂଦାନ ଇତ୍ୟାଦି କରିଦେ, ଲୋକଟା ମରିବାର ଥିଲେ ମରିଯିବ, ନହେଲେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର ପୀଡ଼ା। এই জীবনর এগুলা গোটে গোটে চিরন্তন সত্য। ଆପଣ ଆଜି ମାନିପାରନ୍ତି, ନ ମାନିପାରନ୍ତି, ଏବଂ এই ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟା କୋଉଠି ରହିଛି? ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ସେଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଗାଈ। ଗାଈ ସେବା ଟିକେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋମାତାର ଯଦି ସେବା ଯତ୍ନ ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହେଇପାରେ ଏଇଭଳିଆ ଗର୍ହିତ ପାପ କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ଥିବ, କିମ୍ବା ଯଦି ଏଭଳିଆ କିଛି ପାପ କରୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପୂଜାପାଠ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବନର ଏଇଭଳିଆ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋମାତାର ସେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳିଆ ପାପର ମୁକ୍ତି ଅଛି। ବୋଲ ଗୋମାତା କି ଯଦି ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋମାତାର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଘରେ ଗାଈ ରଖିଲୁ, ପାଳ କୁଟି ଖାଉଛି, ଚରିକି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋ ସେବାର ପ୍ରଥମ ବିଧାନ କଣ କହିଲେ? ଆପଣ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ନଟା, ପ୍ରଥମ ଅନ୍ନ, ପ୍ରଥମ ରୁଟି, ପ୍ରଥମ ଭାତ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ? ସାର୍ ଆକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଗୋଗ୍ରାସ। ଯଦି ଘରେ ଗୋଗ୍ରାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ଗାଈକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗାଈ ରଖିଥିଲେ କେତେ, ଆଉ ନ ରଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତୃପକ୍ଷ, ପିତୃମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ରହିବେ? ପିତୃମାନେ ଆସିଲେ ରହନ୍ତି କୋଉଠି? ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା, ଅଜା, ଦାଦଜା, ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ପିତୃମାନେ ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆସନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ପିତୃଲୋକ। ପୃଥିବୀଟା ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ଏବେ କୋଉ ମାସ? ଏବେ କୋଉ ମାସ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ। ୟାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଲା ପରେ କନ୍ୟା ମାସ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଷା। ଏବଂ ପିତୃଲୋକ ଏବଂ এই যে পৃথিবীটা আছে, গোল, পৃথিবীটা গোল না, এভাবে বুলছি, এবং তার অক্ষ সহিত বুলুছি, সূর্য জায়গায় বুলছি। যেতবে বুলিব, পিতৃলোক সহিত যেতবে কন্টাক্ট হয়ে যায়, কনেকশন হয়ে যায়। এই মোর ব্রাউন মোবাইল, ব্রাউন মোবাইল, যেতবে কনেকশন হয়ে যায়, যেতবে পৃথিবী এবং পিতৃলোক ইয়ে বুলি 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 যেতবে কনেকশন হয়ে যাব, গোটিয়ে রেখায় আসিଯିବେ, বা এমনি বুঝন্তু, পৃথিবীরে 365 দিন হল গোটিয়ে বর্ষ, পিতৃলোকরে গোটিয়ে দিন। কেতে সারে? ତାଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟା ବା 12 ଘଣ୍ଟା। ତ ପିତୃ ପିତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ପଠେଇବେ, ଯାଅ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିବ ତମ ଘରକୁ। ପିତୃଲୋକରୁ ସେମାନେ ଆସିବେ। ପିତୃଲୋକରେ ମାଲିକାଣୀ କିଏ? ପିତୃକୁଳ ନିବାସିନୀ ମା କାଳୀ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ହୋଲ୍ ସୋଲ୍ ଅଥରିଟି କିଏ? ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ। ତ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ପଠେଇଲେ, ଯାଅ ତମର ଖାଇ ପିଇକି ଆସିବ।
ପିତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ଟାଇମଟା ତାଙ୍କର ହେଲା। ଆମର ସେତେବେଳକୁ 15 ଦିନ ମାସେ। କେବଳ ଏହି ସମୟରେ ପିତୃପକ୍ଷ ହୁଏ ଏବଂ ପିତୃପିତା ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣ, ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଟେଲାଇଟ ଦ୍ୱାରା ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ପିତୃପିତା ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ସତ୍ୟ କେତେ ମିଛ ଜଣାନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ପକ୍ଷରେ ଆମେ ବିବାହ ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଭକର୍ମ କରୁନା। ପିତୃକର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ପିଣ୍ଡଦାନ, କିଏ 22 ପାହାଚରେ, କିଏ ଆମର ମାଙ୍କ ପୀଠରେ, ସେଠି ନାଭକ୍ଷେତ୍ର କଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଯାହା ପଣସ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ରହନ୍ତି କୋଉଠି? ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ପିତୃପିଣ୍ଡି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାହାର କାହାର ପିତୃପିଣ୍ଡି ଅଛି ଟିକେ ହାତ ଦେବେ। ପିତୃପିଣ୍ଡି କାହାର? ଯଦି ନାହିଁ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ପିପଳ ଗଛ ବା ଜଡି ଗଛ ବା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ। ଯଦି ସେ ଗାଁରେ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ବା ସେ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଠ ହଉନି ବା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ରକରଣ ରଖା ହେଇନି, କାହିଁକିନା ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମେଛ ବ୍ୟବହାର, ପିପଳ ଗଛକୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିବା କଥା ଗାଁରେ ରଖାଯାଏନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଗୋ ପିଠେଇ, ମାନେ ଗୁହାଳ ଘର, ଗାଈ ଉପରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଗାଈ ନାହିଁ କୁଆଡେ ଯିବେ? ସେମାନେ ଆସିକି କଣ କରନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ 15 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ତ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ତ ଖାଇପାରିବେନି, ତ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ କଣ? ପିତୃତର୍ପଣ, ପାଣି ବି। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ ଏଇ ପିତୃପକ୍ଷରେ 15 ଦିନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। କେବଳ କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ପାଣି ଟିକେ ଖାଲି ପିତୃପିତାଙ୍କ ନାଁରେ ଟେକିଦେବେ। କୁଆଡେ ମୁହଁ କରିକି? ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି 3 ଥର, ଦକ୍ଷିଣ ଆଡେ ବୁଲିଯିବେ। ପିତୃପିତା ଯଦି ନାମ ଗୋତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ଡାକିବେ, ନାଇଁ ଏମିତି ଆମର ସର୍ବପିତୃପୁରୁଷାୟ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ବାସୁଦେବାୟ। ପୁରା ମନ୍ତ୍ର କରିକି ମୋର ସବୁ ପିତୃପିତା ମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଦଉଛି। ଜାପାନରେ ୟାର ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଯଦି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ, ସଫା ଗ୍ଲାସ, ନୂଆ ଗ୍ଲାସ, କାଚ ଗ୍ଲାସ, ଏଇଭଳିଆ ଧଳା କପଡା ଖଣ୍ଡେ ପକେଇବେ, ତା ଉପରେ ରଖିକି ଖାଲି ପାଣି ଟିକେ ରଖିଦେବେ। ଆଉ ପିତୃପିତା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ହେ ପିତୃପିତା, ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇ 15 ଦିନଟା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ଗୁଡା ଅଛି, ପଇସା ହଉନି, ପୁଅ ପଚାରୁନି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ଝୋଲ ଝମେଲା, ଝଞ୍ଝଟ ଝଗଡା, ଅଶାନ୍ତି, ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି, ପୁଅର ଚାକିରି ହଉନି, ଯାବତୀୟ ଯାହାର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏଇ 15 ଦିନ ଆପଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମତେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏବଂ ସେଇଠି ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଦିଆଯାଏ, ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀରରେ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରିକି ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ଗାଈ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ୍ଷୀରି ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ଷୀରରେ ଏଇଭଳିଆ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ଗାଈ କ୍ଷୀର ନାହିଁ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏ ପିତୃପକ୍ଷରେ ପିତୃମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି କଲେ, ଆଉ ମାଧ୍ୟମ କିଏ? ଗାଈ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଦୂର ହେବ। ସାର୍, ଆମ ପାଖକୁ 100ଟା ରୋଗୀ ଆସିଲେ 80ଟା ରୋଗୀ ଡୁପ୍ଲିକେଟ। ଆପଣମାନେ ଆମେ ଏଠିକି ଯୋଉ ଆସିଛୁ, ଏଠି ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା ଇତ୍ୟାଦିର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି,
এই 3 दिन भितर आपण मैंने चाहिए सेठी शिखी पकेबे रोगबाग ठीक करिवार विधान कहीं ना 100 70 रोग डुप्लिकेट आपण मैंने जिते सब रोग हुए डॉक्टर पाक जाती डॉक्टर आपन को मेडिसिन दिए औषध दिए आपण मेडिसिन खान डॉक्टर पाक जान आपण भावते जे मत अमुक रोग हो जहा किसी रोग आंठू बथा मुंड बथा पेट गैस्ट्रिक बातजनित रोग किंबा जहा कुछ कष्ट आपन को मिलुची से समस्त रोग जदि कारण खोजे एवं से रोगटा सत ना मिछ तेणु उलुपाथी वाला ब्लड टेस्ट करेंगे रक्त टेस्ट करेंगे मलमूत्र टेस्ट करेंगे तापर कहे जे हाँ अमुक रोग होगा आज्ञा भुवनेश्वर जाइली कटक मेडिकल जाइली स्त्री डाक्तर जाइली से वैद्य पाक जाइली सबू परीक्षा कला किसी रोग बाहर नहीं किंतु मो पेटटा गुड़गुड़ करुच्ची मत कुड़े हो मो मुंड भारी लगुच मत केमी गोटे लगुच मत भल लगुनि मोर अंटा बथाऊँ मो चली पारुनी मोर अमुक होची मोर तमुक होची कौन करी बुझी पारुनी टेस्ट कला बेले किसी रोग बाहर मालिकारे बताए ये रोग जहाँ वैद्य बना है वैद्य रोग मेडिसिन मिल डॉक्टर टेस्ट रे बाहर किंतु आपण को कष्ट बहुत तंत्र मंत्र जंत्र गुणी गारडी फुंका झड़ा काम गेटे गोटे गोटे ताबिज लगू था काम रोग तू अमुक गुणिया पाक जाइली तमुक ओझा पाक जाइली सी फुकिला सी ताबिज देला पूजा करदेला तंत्र पूजा करदेला 30,000 नेला 50,000 नेला आ ठीक होनी कारण कि देखिए केवल पितृ मानकर बाधा पितृ मानकर अभिशाप पितृ तो आम जेज मत क्या अभिशाप देव सी तो मो जेज ये तो मोर दोस्त ये जो हमको अजा सी मत कहीं दब मो आई मोर जेजेमा सी दोष देला पितृ अभिशाप लगिला ज्योतिष ब्राह्मण टंका कमेवा चक्कर आमको ठगुच सार जिते पितृ लोक पितृ पिता मैंने आसती से मैंने कौटी आसती आपण पाखु श्रद्धा टी पाइबे तर्पण टी पाइबे क्या मध्यम पाइबे ये जल मध्यम पानी टी देते कहीं तो शरीर ना भात तरकारी खाइबे जदि आसिक देखिए आग बड़ पुओ पाखक जी बड़ पुओ देलानी बड़ पुओ आम मिछ कथा अंधविश्वास ये सब 21 शताब्दी आम मैंने ये कौन कहलानी पितृ मान पानी दब कौन पितृ पिता कहीं देखा जाऊना पानी देलानी मझिया सान पाख जदि से भी मिललानी शेष झील पाख ना शेष में कूल पुरोहित जी आपंकर थी से कूल पुरोहित पद्धति दिखाई कूल पुरोहित घरे जा बसवे कूल पुरोहित कह मो पाखे टाइम नहीं मुझे 100 ब्राह्मण पूजा करनी पानी मिललानी आप जानते जो मैंने कहीं घरे किए जब मरी जाती महातृषा निवारणार्थे महाक्षुधा निवारणार्थे ब्राह्मण मंत्र पड़ो महातृषा गोटे कौन सर तृषा तो तृषा महातृषा क्षुधा तो क्षुधा महाक्षुधा जिते प्रेत जनी जो मला पर जाती एवं पितृजनी पितृस्थान में था खाद्य मिलनी हाँ मत टे ना गोत्र कही पानी टे किए दियो रे न मिलला बसी जाए पुणी से भोक उपास रहे प्रति वर्ष वर्षे 2 वर्ष 3 वर्ष आसवे आम मैंने सब लॉर्ड मैकले इंग्लिश मीडियम पढ़ा लिखा छुआ आमर पितृ पिता कौन आम जानू पितृपिंडी कौन जानू गोमाता द्वारा केमती सेवा करा जाए जानू
तो से पाती तो जदि आप भावतु आपणकर पुओ आपन को खाइबा को देलानी पीबा को देलानी आपण कौन करिए आपण न चाहिए भी आपणकर अशुभ आपणकर अभिशाप ता ऊपर पड़ जहाँ फल जो रोग वैराग कथा कहनी सबू टेस्ट है कि किसी बहुत कमे आ सब पैसा पड़ेगा डॉक्टर पास ये सब गोटे आम पाखे 100टा रोगी आसिले 70टा रोगी यही भाया रोग ना किंतु रोगर अवस्था उपाय कौन पितृतर्पण उपाय कौन गोमातार सेवा एवं आपण को ये आसवा पक्षे रहस्य है आपण पाखे गाई अच्छी क्षीर बिकुंट 30 40 50 60 टका ये जिते जन अच्छे केते जन पाखे गाई अच्छे हाथ देखिए गाई केते जन शाबाश बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत सुंदर आपण मान को मोर अनुरोध ये विषयटा मुझे काली की देवी गोटे गाई वर्ष को 1 लाख रु 10 लाख टंका केमिति देव क्षीर रू नहीं मूत्र वर्तमान वैज्ञानिक माने प्रमाण कर सारे गोटे लिटर गोमूत्र 10 माइक्रो मिलीग्राम सुना अच्छी बोलो गो माता की जय एवं ताको एक्सट्राक्शन करिवारे भी लागी गले आपण बाहर देखिए गोटे बोतल गोमूत्र अर्थ अच्छे ना बाहर आम स्टल रे यालो भाई को नहीं के आसी तार दाम देख गोमूत्र 90 टका हैं बड़ा 90 छोटा 50 टका 90 टंका केते एमएल अछि 30 ना 500 एमएल किछ अछि आपण क्षीर केते टका लीटर रे बिकुजंती आपन क्षीर रेट केते 30-40 टका आम मूत धरिकी आसी 90 टकर अधा लिटर कनसेप्ट बुझीपार ना कौन बताइए चाहूँगी जे आपण भी आम बिकिया को आसनु ये व्यवसाय करने बतैवा आपण पाखे अच्छी सार पूरा ओडिशा बुलिकी आसवे देशी गाई गोटे मिले पूरा ओडिशा बुलिकी आसतु भंजनगर थोड़ा केते अच्छा बाकी सबू जगह देखिए दोगली गाई अच्छी दोगला गाई माने वर्ण शंकर जायते लुप्तो पिंड क्रिया श्रीमद भागवत गीता रे बताए कृष्ण भगवान कहते कौन है कलियुग में हाइब्रिड शंकर शंकर का गोटे गाड़ी सा आपण मैंने जानी शंकर गाड़ी कौन तो जो गाड़ी मैंने सब शंकर हाईगले ना देशी गाई आगे तो देशी गाई मूत्र काम दबनी ये जर्सी गाई मूत्र काम दबनी देशी गाई मूत्र काम दबनी मो पाखे एवं भी प्राय आम 3-4टा गौशाला मिसैले 120टा गाई रखी बिना गाई न रखिकी आपण प्रवचन देले हेनी निजे करूनी आपण भाषण मारे गाई मूत्र पिओ गाई मूत्र पैसा कमेवा क्षीर भल देशी गाई की जय गोमाता की जय आचरण जदि ना भाषण किसी मूल्य तेणु निजे प्रतिदिन मुझे गाई सेवा करे आमर गोशाला छाड़ी मोर गोटे पर्सनाल गाई मुझे रखी निजे निजे जाइए दाना देके आसवि गोबर किनबी गुड़ खुएबी प्रतिदिन मोर यहाँ ड्यूटी मुझे तो दिन को 50,000 कमुची मुझे कहीं गाई सेवा करी नौकर चाकर रखीदेवी किंतु निजे निजे चरेवा को भी निजे नहीं गौड़ भाया ड्यूटी दिए गाई चरी की नहीं आसवी खुंटेबी सन्ध्या आस गो सेवा द्वारा विश्व ब्रह्मांड रे एमती कौन सी पाप नहीं जो पाप मुक्ति पाई पारिबे नहीं सारे आमे जतक वेद वेदांत उपनिषद भागवत गीता रामायण शिव महापुराण विष्णु महापुराण जगन्नाथ महापुराण कालिका महापुराण अष्टादश महापुराण जहाँ किसी पढ़ुची एवं जेतक जाक पुराण सब अच्छी एवं वेद वेदांत अच्छी समस्तर लक्ष्य कौन समस्त कहीं बना यार
तात्पर्य ये जो आमर हिंदू सनातन शास्त्र जहाँ किसी भी रचना कराई ये रचना करिवार पछरे कारण कहीं रचना कराई सार आपण मान भर कई जानी जेतक अष्टादश महापुराण चतुर्वेद 108 उपनिषद उपवेद इत्यादि रचना कहीं कराई यार लक्ष्य कौन श्रीमद भागवत गीता श्रीकृष्ण भगवान कहले सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनम जेतक जाक सबकि क्षीर दुही ठाकुर कृष्ण भगवान गीतार बते सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनम एवं संपूर्ण गीतार महत्व कौन एक ईश्वर प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति स्व प्राप्ति आत्मावलोकन मोक्ष प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति इत्यादि इत्यादि अर्थात गोटे शब्द कहले निज भितरे थिबा जो चैतन्य सत्ता अच्छी ब्रह्म सत्ता अच्छी भगवत सत्ता अच्छी ताकू पाइबा बेसी साउंड हेगला डाउन कर तो लोक गाँ वाला शुणवे कौन ठेंगा ये शुणवे जेति सी किसी शुणवे यही कथा शुणा आपण माने जेतिकी जन आसीछन आपण मानक चरण को नमस्कार साउंड कम कर बेस कम यही बाहर शुणिए कहीं भी शुणिए पूर्व सुकृत नथिले सारे कथा धरी पूर्व सुकृत नथिले आपणकर पूर्व जन्मर किछि टिके पुण्य थिला कहिकी ए ठाकुर स्थान रे मो पाखु शुणुछ अधा लोक आसिकी शुणी पड़े कौन टे भजन भजन गीत फीत होनी खाली कौन गोटे बाबा गोटे आसी नांगड़ा मांगड़ा करियो टिके रामायण फामायण गीत फीत टिके कौन शुणे ये गाई खाई कौन गोटे कहलानी उखपड़ा किंतु गाई विद्या कौन जो श्रीकृष्ण भगवान स्वयं पृथ्वी को आसा पड़ेगा कई मझे ना आपण मानकर पूर्व जन्मर किछि टिके सुकृत किंबा एई जन्मर किछि पुण्य बल अच्छी जहाँ फल ये शुणुचंदी सर शुणी पारे समस्त ये एमिति गुप्त विद्या अटे गो विद्या दश महाविद्या एमिति गुप्त विद्या अटे जीए से पात्र नुह अपात्रे नदीयते दानम धनम जनम जी अपात्र सारा शुणिबे बेहोश हो आसुची से विषय या तो मरब ना बेहोश हो पात्रता थिले शुणती सर मुझे से विषय को जाऊली जे अष्टादश महापुराण चतुर्वेद 108 उपनिषद जो हिंदू शास्त्र सनातन किसी नहीं आउ गोटे महिला निर्वेद शून्य ब्रह्म इत्यादि जोटा आम मालिका जो व्यवस्था अच्छी शून्य ब्रह्म निर्वेद इत्यादि विषय अच्छी ये समस्त जिनस गोटे सार से कैवल्य प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति मुक्ति प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति निर्वाण प्राप्ति जन्म मृत्यु चक्र बाहर को समाधि प्राप्ति इत्यादि यहाँ हूँ मूल ये गोटे शब्द किसी ना अलग अलग ना दिखाई गोटे लाइन कह आत्मबोधार्थी ये सबु वेद पुराण उपनिषद इत्यादि प्राप्ति
तत्व हूँ गोटे से गोतत्व बिना गाई रे ब्रह्म प्राप्ति संभव बिना गाई रे आध्यात्म बोध संभव बिना गाई रे चेतना कॉन्शियसनेस संभव बिना गाई रे अयमात्मा ब्रह्म सोहम तत्वमसी प्रज्ञानम ब्रह्म जीव ब्रह्म नापर ये जो उद्घोष अच्छी वेद वेदांतर या प्राप्ति संभव नुह गाई जार गोरु ब्राह्मण रक्षणे मोजात ये कहला तेणु ये रक्षा पाई कृष्ण भगवान स्वयं पृथ्वी को आसे एवं जेतेबेले प्रलय काल आसे प्रलय समय आसे सेतेबेले ये विश्व किसी लोक रक्षा कर जदि क्या पाखे ताकत थाए ताले गोमाता पाखे गोमाता की बिना गाई संभव नहीं एवं प्रलय समय खंड प्रलय समय बहुत निकटतर मालिका अनुसार एवं ज्योतिष शास्त्र अनुसार मीन शनि चली मात्र 4 मास जाइए 2 वर्ष 2 मास बाकी अच्छी 1998 अनेस्पदे एरसेमा सुपर साइक्लोन केते मले तार हिसाब नहीं एबे उत्तरे गाजिब दक्षिणे साजिब पूर्वे न रहिबे उत्तर माने काम आरंभ हो जाइए सर आप यूट्यूब इत्यादि देखुवे मईसी छेली मेढ़ा गोरु गाई कुकुड़ा सब आसुंच बुली बुली मनीष हाहाकार कले 900 लोक मरी ये गवर्नमेंट आंकड़ा सत के मिछ के भगवान कल केन्द्रापड़ा 32टा मईसी तार आपे तो उत्तर काम सरीगला उत्तर ठीक दक्षिण किए एवं यार काम बाकी अच्छी आईटा वर्ष मात्र रही खूब हेले 5टा वर्ष मीन शनि चलती मालिका शास्त्र में जहाँ लिखाई केतेबेले ना शनि मीन रे थिबे एवं गुरु बृहस्पति कर्करे बसते कर्करे पशिया खास खास 2 मास 4 मास बाकी अच्छी पूर्ण प्रवेश गोटे वर्ष अतिचारी थी पुणी पशिकी आसा 2 वर्ष मैंने मोटामोटी 2 वर्ष 3 वर्ष 600 वर्ष पूर्व जदि श्री अच्युत भगवान ठाकुर जगन्नाथ कृपा कमल जदि लेखि कलम करते से गोटे योग बर्तमान आरंभ हो सारी केतबे कार नंबर पड़ो ठीक एवं यही घड़ी संधि मुहूर्त संधि मुहूर्त क्या कहते हैं सकाल पचार लोक संधि मुहूर्त अच्छा आप संधि मुहूर्त शुणिदेवे दुर्गा पूजा बेल बड़ी दिया जाए संधि पूजा शुणी हाथ संधि पूजा शुणी शुणना अच्छा 2-4 जन शुणी ये दुर्गा पूजा बेले जीवित तो चाहिए संधि पूजा कौन जनरली लोक मैंने कहते बड़ी दिया जाए संधि आप घर संधि आप घरे संधि अच्छे 2टा कांतर मिश्रण करनी संध्या काल अर्थात दिन सरी आसु राति आसु संधि काल बुझे युग संधि अवस्था आरंभ कड़ी सरुव सत्य आरंभ संधि काल ब्लैक होल भितर आमर टोटल सिस्टम सूर्य पृथ्वी इत्यादि क्रॉस करेंगे 7 दिन 7 राति अंधार हम किसी देखा आमर जी मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर इलेक्ट्रिक बल्ब आउ कि सोलार स्ट्रोम आसु सब मालिका शास्त्र तो मुझे जाऊँ यही अवस्था जो प्रचंड अवस्था आगामी समय आसो कि परिमाण में आसी सारा सर सेप्टेम्बर मास बर्तमान चली आप वयोज्येष्ठ व्यक्ति मैंने बस टिके 8-10 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष को जा सेप्टेम्बर मास दुर्गा पूजा पाखापाखि बेलू सिउटर साल बाहरी जाए एवं आप फैन लगे बस कूलर एसी आम बहुत
ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ବାମନ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଇଏ ବାହାରି ସାରିଛି ମାରିବାକୁ। ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ଥିବ ଆମେ ବୃହସ୍ପତିକୁ ଦେଖୁଛେ ବସିଛୁ ଯଦି ରକ୍ଷକ ହେଇକି ବସିଛି କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ଜାତକରେ ବସିଛି ଲୋକର ଜୀବନରେ ରକ୍ଷା ସବୁ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ମାର୍କେସ୍ ହେଇକି ବସିଛି 6, 8, 12ରେ ବସିଛି ସର୍ବନାଶ କରିବ। କାହିଁକିନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ କୋଉ ଗ୍ରହ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ମାରେ ହରି ତ ରଖେ ଆଉ ରଖେ ହରି ତାହେଲେ ମାରେ ଆଉ ସେ ହରିଟା ହଉଛି ବୃହସ୍ପତି। ଏବେ 8 ବର୍ଷ 16 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅତିଚାରୀ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ପଶୁରା ନେଇକି ବାହାରିବ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ ବୃହସ୍ପତି ଅତିଚାରୀ। ସନ୍ଧି କାଳ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର ମୀନ ଶନି ଯୁଗ ସନ୍ଧି ଅବସ୍ଥା এই ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଲୋକ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ପାର ହେବେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଭୈରବୀ ରଡ଼ିଦେବ। କିଛି ଜାଗାରେ ଦେବା ବି ଲୋକ ଶୁଣି ସାରିଲେଣି କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ଜାଣିନି ମୁଁ। ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ କାଳରେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଏଠି ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୀତା ଭାଗବତ ଇତ୍ୟାଦି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରର ଚର୍ଚ୍ଚା ମାଇକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ପୁରା ମୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଗାଁ ସାରା ଶୁଣନ୍ତି ଶୁଣାଯିବ। କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କହୁଥାନ୍ତି ମହାସମର ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଇତ୍ୟାଦି ବସିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଶୁଣା ଯାଇନି। ଅର୍ଜୁନ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଛି ବାକି ସେଠି ଯେତକ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ କେହି ଦେଖି ନା ଏ ବିଦ୍ୟା ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ କିଛି ଲୋକ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠିକି କଥା ହେଇଛି ମୁଁ ନିଜେ ଆସି ମୁଁ ସାରେ 45 ବର୍ଷ ହେଲା ସାରା ଭାରତ ବୁଲି ବୁଲିକି ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରବଚନ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଟିକେ କଥା ଏବଂ ମତେ ଗ୍ରହଣ ଦିନ ଅର୍ଡର ବି ଆସିଗଲାଣି ଯେ ତୋ କାମ ସରିଗଲା ଏବେ ମୁଁ କାମ କରିବି ତୁ ବହୁତ କାମ କରିବୁ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଥିଲି କେନ୍ସେଲ କର ଆସିବିନି କିନ୍ତୁ ଏ ପିତା ସମୟରେ ପିତୃପୁର ପକ୍ଷ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟ କେବେ ଶୁଣିଥିଲେ ସାର୍ ପିତୃମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା କଥା ଆଜି ଯାଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବେ ଦେବି ମୋ କଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପିତା ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ମତେ ବି ମିଳିବ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଈକୁ ଯୋଉ ଏଇଭଳିଆ ପାପ ସାର୍ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞାତରେ ହେଇଛି ନମୁଚ୍ୟନ୍ତି ପାପାନି ଚତୁର୍ଯୁଗାନି ତାର ମୁକ୍ତିର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣେଇବାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ କିଏ ଶୁଣୁଛି ନ ଶୁଣୁଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ କଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସୁକୃତ ଏଇ ଜନ୍ମର କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଏଇ କଥା ଶ୍ରବଣ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଗୋମାତା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମତତ୍ଵ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଣେତା। এই বিষয়টি কহিকি আজির বিষয় সাঙ্গ করিবি কালিଠୁ ଆମେ বিষୟ ବୁଲିବା ବଡ଼ ଗଭୀର ଇଂଲଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଇଂରେଜ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ এই ସମୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ଗୋଟେ ଗୋରା ଗୋଟେ ଇଂରେଜ ଲୋକ ପାରିଧି କରିବା ପାଇଁ ବା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଭାରତ ଲୋକ ଯେମିତି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡେଲା ଫଣ୍ଡେଲା ନା ଶୁଣିଥିବେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଆଫ୍ରିକା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ସ୍ୱାଧୀନ କଲେ। ସତ୍ୟ ଘଟଣା ସାର୍ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସିଏ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଛି ବନ୍ଧୁକ ଧରିଛି ପ୍ରତିଦିନ ଭାଲୁ ହରିଣ ସାଙ୍ଗର ଯାହା କିଛି ଶିକାର କରେ ପୁଡ଼େଇ ପାଡ଼ିକି ଖାଏ
साउथ आफ्रिका जंगल गोटे एमती भितर को पशिगला जे आउ कौन से जीवजंतु तार भाग्य नाला पायदी करने शिकार करने किसी मिललानी भोक विकल देखला गोटे बड़ मयूर बंदूक धरला सुट करदेला मयूर मरीगला मयूर को आणिकी तार जो मैंने गाइड थे टूरिस्ट गाइड जंगल गाइड सहित मिसिकी पोड़ापोड़ी करी चिलाचिली करी खाई राति शोई पड़ा सका उठा गोरा अंग्रेज कला ठीक मुंड खराब आमर भारत वर्ष कला गोरा भेदभाव जी ना इंग्रेज मान कला गोरा भेदभाव बहुत जानी महात्मा गांधी को लात मारिकी छेप पकई ट्रेन को फिंगी देते यार दिमाग खराब पहला मुझे भी पड़े जहाँ भी हो तार मुंड काम कलानी शिकार पत्र छाड़ी केमी गोरा हम चिंता कला आफ्रिका तो समस्ते निग्रो कला आक्रमण किंतु ये इंग्रेज मुंड खराब इंग्रेज जिते तार निज घर को गला स्त्री चिन्हला ना ना तुम हजबैंड कला 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 आम गोरा कला लोक मान पसंद ये जो डॉक्टर एलोपैथी होमियोपैथी आयुर्वेद मेडिसिन ट्रीटमेंट जहाँ किसी करवा कथा सबकि करदेला सर सबकि करदेला किंतु गोरा हो पारला लक्ष लक्ष टंका खर्च करदेला निजर प्लेन थिला प्राइवेट प्लेन थिला ताकू धरिकी अमेरिका जर्मन जापान हॉलैंड जो जीवा कथा जो डॉक्टर जहाँ पाखु शुणा मत टे गोरा कर दियो मु जो रंगर थी से रंगर टिके आसी जाए किंतु केही करि पारले नाइ किए गोटे कहला जे आमर भारत वर्ष इंडिया रे किसी वैद्य अच्छा जो मैंने तुम काम 100% ठीक कर सब काम छाड़ी दौड़ा इंडिया खोजला किए वैद्य पाखे किसी दिन गला से आयुर्वेदिक जड़ी बूटी अमला भंडा बाहडा कुची काची कहनी किसी काम दिए पुणी आउ किए कहला से बुझा सी कौन कौन खोला पीला सब बुला काम देला शेष बुली बुली की आग्रा आग्रा गोटे वैद्य सी वैद्य तार कम कौन गोटे ये बुझे सर ध्यान देवे आप जीवन सब समस्या समाधान ब्रह्म विद्यार प्रारंभ छाड़ वैद्य कौन 10 वर्ष है सब आउ पृथ्वी औषध ना सब खाई सारे सब ट्रिटमेंट कर सारे जी जहाँ कला गुआ लगा भी गुआ भी लगे है ठीक कर चिंता करना जा गाय सेवा करूँ जा अंग्रेज लोग कौन गाय सेवा करूँ गोबर फेंकू गाय सेवा करूँ गाय गोड़ हाथ घसू गाय को धुआ दू गाय को चंद्र चंद्र दू दुख दुख दू कहला मु ख्रीस्टियान मु कौन गाय पूजा पाठ करी कहला नाई तो पड़ा जो मरता वो क्या ना करता ऐसे कला करू प्राय 6 मास खंडे जाइए गाय मुझे ठीक ठाक हो तो ठीक है गाय आज रात में फाइनल डोज दिया गया तो फाइनल डोज दिया गाई दुही सब शिखीगला भर इंग्रेज गाई के सेवा कर क्षीर दुआ जीव चरई निजी से शिखी सारे अभ्यास बुढ़ा कौन करे वैद्य क्षीर दुह घी क्षीर सब क्षीर ये रखो मठा मठा मान कौन आप मचकी मही क्षीर बिल्ला पर जो बाहर लोहरी तो घी दही तो अलग बटा बटा दही को बिली सारा लौणी इत्यादि बाहरी गला छेना बढ़िया दही पानी घोल दही से घोल दही जाए आम सुंदरगढ़ साइड मही बोली कह माने से लौणी बाहरी गला घी बाहरी गला दही दही बेली सारा किसी रही खाली पानी धड़ा पानी मही पानी बोली चला बोली कौन कौन आप कौन बुझीजा बुझीगली ना से दही दूध सब खाऊँ मत कहीं पानी भिगा मत पी सारे मु ज्योतिष जिते साधना करूँ ज्योतिष दास को मो गुरु को घर को जाऊँ अंक पंडा आज नहांती
ମୋ ଜେଜେ ଭାଇ ବୁଢାପାକୁ ଯାଉଥିଲି ମୋର ସକାଳର ଡାଏଟ୍ ହେଲା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶିଖିବୁ ବିନା ମହିଳା ଶିଖିପାରିବୁ ଝିଅ ଫିଅ ସବୁ ବାହାର କରିଦବ ଦୌଡ଼ି ପୋଳି ତା ଯୋଉ ପୁରା ହାଣ୍ଡି ଏଇଟା ଆମର ପିଆ ମୁଁ ସେତିକି ପିଉଛି ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା ଗଣିତ କଥା ସେଇଭଳିଆ ମନ ପଡିଛି ମୋ ଦେହରେ ସେ ଯୋଉ କାଳା ହେଇକି ଇଂରେଜ ଖଣ୍ଡିକ ଥିଲା ଏ ବହି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମଠା କଳ୍ପ ସମସ୍ତେ କହିବେ ସାର୍ ମଠା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କଣ ନୂଆ ନୂଆ ବିଦ୍ୟା କଣ କଳ୍ପ କଳ୍ପ କହିଲେଣି ଦୁଗ୍ଧ କଳ୍ପ ମଠା କଳ୍ପ ଗୋବର କଳ୍ପ ରିଡର ଡାଇଜେଷ୍ଟ ନା ଶୁଣେ ରିଡର ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ରିଡର ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁନା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଗୁଡାକ ରିଡର ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଲେଖା ଗୋବର କଳ୍ପ କଣ ନା ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଯେତେବେଳେ 2500-3000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ ଦେହଟା ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋବର ଭିତରେ ପୋତି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଗୋବରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉଥିଲା ଉତ୍ତର ଗୋବର ପୁଣି ଦିଆ 6 ମାସ ଯାଏ ସେମାନେ ବାହାରିବେ 6 ମାସ ପରେ ବାହାରିବେ ଗୋବର ସମାଧି ନେଇ ତାପରେ ପୁଣି ନୂଆ ଶରୀର ମିଳିଯିବ ଗୋ ମାତା କି ତାକୁ ଗୋବର କଳ୍ପ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ 2500 ବର୍ଷ 3000 ବର୍ଷ 4000 ବର୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ଋଷି ମୁନି ମାନେ କରୁଥିଲେ ତାର ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଅଛି ମୁଁ ସେତେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁନି ଆପଣ ହଜମ ହବନି ପାର ହେଇଯିବ ଦୁଗ୍ଧକଳ୍ପ କଣ ଦୁଗ୍ଧକଳ୍ପ ହେଲା ଧରାଯାଉ ଜଣେ ସାରେ 80 ବର୍ଷର ନାଇଁ କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ଭୟଙ୍କର ବଡ ବଡ ରୋଗ ଅଛି ଯୋଉ ରୋଗର ଉପଚାର ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ମିଳୁ ଏଲୋପାଥି ହୋମିଓପାଥି ଆୟୁର୍ବେଦ ଯାହା ଯାହା କଲେ ବି ଠିକ ହେଇପାରେ ତ ସେଇ ଲୋକକୁ କଣ କରାଯାଏ ଦୁଗ୍ଧକଳ୍ପରେ ରଖାଯାଏ ଦୁଗ୍ଧକଳ୍ପ କଣ ନା 12 ଦିନ 4 ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ କେହି କରିବେନି ମୋ କଥା ଶୁଣିକି କରିବେନି ବୈଦ୍ୟର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ କରାଯାଏ ଯିଏ ଅନୁଭବୀ କେବଳ କ୍ଷୀରରେ ରହିବ ପାଣି ବି ପିଇବନି ପ୍ରଥମରେ 2 ଦିନ କରାଯାଏ ତାପରେ 4 ଦିନ କରାଯାଏ 8 ଦିନ କରାଯାଏ 12 ଦିନ କରାଯାଏ ଏଭଳିଆ ମାସକେ କରାଯାଏ ମାନେ କଣ ଏସେଣ୍ଡିଂ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ଏଭଳିଆ ମାନେ ହାୟର 30 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀର ଯିବ ତଳକୁ ଆସିବ ଏଭଳିଆ ଅଛି ଆପଣ 4 ଦିନ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ କ୍ଷୀର କଳ୍ପ এই দুগ্ধ কল্প কলে আপনার যদি 80 বর্ষর লোক স্যার 40 বর্ষর হয়ে যাবে গো মাতা কি জয় କ୍ଷୀର କଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଈ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ନହେଲେ ଏସବୁ ବିଷୟ ମୋର ନୁହଁ ମୋର ସଞ୍ଜୟ G75 ଗୋ କଥା ବାଚ 19 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି 42 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା ବାହାରିଥାଏ এই বিষয়କୁ କୋଉ ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସାର୍ ଏଇଭଳିଆ ଗୋ କଥା ଏଇଭଳିଆ ବିଷୟ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଅଲଗା ଅଲଗା ହୁଏ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଶକ୍ତି ମତେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି এই ଗାଁର ମାଟି ମତେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆମେ କହୁନୁ ନାହୁଁ କର୍ତ୍ତା ହରି କର୍ତ୍ତା ମୁଁ କହୁନି ସେ କହୁଛି ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଈ ଅଛି ଏବେ ବି କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରଖାଯାଇଛି ତେଣୁ ଯଦି କ୍ଷୀର କଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 80 ବର୍ଷର ବୁଢିଆ 40 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଯବାନ ଟୋକା ହେଇଯାଏ ବୋଲ ଗୋ ମାତା କି ଏବେ ଆସିଲା ସେଇ ଗପ ସେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ବୁଢା ଏକ ମଠା ପିଆ ମୋ ଗୁରୁ ମତେ ମଠା ପିଆ ମଠା ମାନେ ମଚକି ମହି ଇତ୍ୟାଦି এই ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ହେଭି ଡୋଜ୍ ଦିଆଗଲା ମଠା କଳ୍ପରେ ରଖାଗଲା ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଗୋରା ଇଂରେଜ ଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ଗୋରା ଗୋ ମାତା କି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ଫେଲ ହେଇଗଲା ସେଇଠି କେବଳ କ୍ଷୀର ନାହିଁ ଘିଅ ନାହିଁ ମୂତ୍ର ନାହିଁ ଗୋବର ନାହିଁ ମଠା ଯୋଉଟା ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ପିଇକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଔଷଧରେ ଫେଲ କେବଳ ମଠାରେ ଠିକ ହେଇଗଲା ମଠା କଳ୍ପ ବାଇ ମଛଲି ପିଇବା ମହି ପିଇବା
आपण ମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯାହାର ଯାହା ରୋଗ ବାଗ ଅଛି କଣ ଦହି ସେଟା କଣ ସେଟା ଘୋଳ ଦେଇ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଘୋଳ ଦେଇ। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ତାକୁ ଯୋଉଟା ଛେନା ବାହାରିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ରହିଯାଏ ବାହାରିଗଲା ପରେ ସେ ଯୋଉଟା ନାଇଁ ଛେନା ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବନି ସାର୍। ଛେନା ପାଇଁ କ୍ଷୀରକୁ ଛିଣ୍ଡଉଛନ୍ତି, ଦହିକୁ ବିଲା ହେଲା, ଦହି ବେଲା ସରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ କଣ ବାହାରିବ? ଲହୁଣୀ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଲହୁଣୀ ବାହାରିଲା ପରେ ବାକି ଯୋଉଟା ରହିଯାଏ ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି? ସେଟା ହୁଏ ଦହି